बिरादरान इस्लाम, आप जानते हैं कि दुनिया में सहीउल अकीदा अहले सुन्नत वल जमात जो हैं वो जिस तरह सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के गुलाम हैं, इसी तरह वो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुलाम हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और मुहक्किकीन तफरात और तफरीद से मुबर्रा है। क्योंकि जैसे सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया था कि सयहलिकु फ़ी फ़िअतानि मुहिब्बुन मुफ़रितुन व मुबग़िज़ुन मुफ़रित, कि मेरे बारे में दो जमातें हलाक हो जाएंगी। एक जमात तो वो होगी जो मुझसे मोहब्बत में बढ़ जाएगी, मुबालगा करेगी, गुलूब करेगी और हत्ता कि मुझे नऊज़ बिल्लाह खुदाई के मकाम पे सरफराज कर देगी। और इसी में वो ये भी अकीदा रखे हैं कि हजरत अली के अंदर खुदा खुद हुलूल कर गया है। इसी वजह से आप देखें कि आज तक भी सब हजरात या अली मदद या मौला अली मदद के लफ्ज़ से पुकारते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि ये गुलूब है मेरी ज़ात के अंदर, तो जो लोग मोहब्बत में गुलूब करेंगे वो भी हलाक हो जाएंगे, और जो लोग मेरे बुग़्ज़ में गुलूब करेंगे जैसे कि खवारिज हैं, नवासिब हैं, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमान भी नऊज़ बिल्लाह नहीं समझते थे, वो भी हलाक हो जाएंगे। लेकिन कामयाब जमात वो होगी कि जिनका ये ईमान होगा कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिकीन अल इस्लाम हैं, इब्न अम्म नबी अल मुस्तफ़ा हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं, ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, अबुल हसन वल हुसैन हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम, और राबि अल खुलफा हैं, और खुलफाए राशिदीन में वो शामिल है। तो इसीलिए याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसके दिल में हजरत अली से मोहब्बत होगी, ये नामुमकिन है कि वो सैयदना हुसैन और सैयदना हसन से बुग़्ज़ रखे। सैयदना हसन और सैयदना हुसैन दोनों भाई हैं, और दोनों के दरमियान में 1 साल की विलादत का फर्क है। सैयदना हसन बड़े हैं और सैयदना हुसैन 1 साल के बाद पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा सूरत और जमाल अता फरमाया था कि मिन सदरी इलल आला, सीने से लेकर सर तक हजरत हसन बिल्कुल मुशाबे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हजरत हुसैन मिन सदरी इलल असफल, सीने से नीचे तक यानी पांव तक मुशाबे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यानी इतना अल्लाह ने उनको जमाल अता फरमाया, कमाल अता फरमाया, और इतना उनको अज़मत अता फरमाई, शान अता फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत हसन को अपने कंधे पे बिठाया हुआ था, तो एक आदमी ने कहा कि निअमल मरकब या गुलाम, ऐ बच्चे तुम्हारी सवारी कैसी है? आपने फरमाया तुमने ये नहीं देखा कि निअमल राकिब, वो सवार कैसा है? और इसी तरह याद रखें कि तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत रसूलुल्लाह, खास तौर पर हजरत हसन और हुसैन से जितना मोहब्बत थी, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उसकी कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं मिलती। यानी एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजर रहे थे और सामने बच्चे खेल रहे थे, तो उनमें हजरत हुसैन भी खेल रहे थे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जाकर उनको उठाया और अपने कंधे पे बिठाया और कहा वल्लाहि शबीहुन बिन नबी ला बे शबीहुन बे अली। हजरत अली भी सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। आपने कसम खाई कि हजरत हुसैन से कि तुम तो हुजूर की शक्ल में हो, तुम हजरत अली की शक्ल में नहीं हो। हजरत अली सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब असहाबे बदर को माले गनीमत में आए हुए हुल्ले तकसीम किए, तो सबको तकसीम कर दिए, लेकिन हजरत हसन हुसैन को नहीं दिया। तो किसी गुलाम ने पूछा कि हजरत आपने उन शहजादों को तो दिया ही नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के तारे हैं, और जिनको हुजूर फरमाते थे रैहाना फिद दुनिया, जो बुखारी की हदीस है कि ये दोनों मेरे लिए फूल हैं दुनिया के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, कान यशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा, हजरत हसन हुसैन को सीने से चिमटाते थे, आप उनको सूंघते भी थे और आप उनको सीने से भी लिपटाते थे, क्योंकि फरमाए तो मेरे फूल हैं, मुझे इनसे खुशबू आती है। तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
صحابہ کے حضور کے اتنے بڑے محبوبوں کو آپ نے حلہ نہیں دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو، یہ حلے ان شہزادوں کی لائق نہیں ہیں۔ میں نے یمن کے بادشاہ کو لکھا ہے کہ وہ شہزادوں کے لیے 2 حلے بھیجے جو ہمیشہ شہزادے ہی استعمال کرتے ہوں، تو وہ حلے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود لے کے گئے ان کے دروازے پر اور جا کے ان کو پیش کیے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1-2 دفعہ تشریف لائے تو ہم فاقے میں تھے۔ اور ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے مزدوری کر کے کچھ پیسے لائے، کچھ کھانا بنایا، لیکن ایک مسکین نے آواز دے دی تو آپ نے کھانا دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور کانا یمشیان و یأثران، حدیث میں آتا ہے کہ بچے تھے چل بھی رہے تھے لیکن ان کے پاؤں کپڑے سے اٹک جاتے تھے تو گرنے لگتے تھے۔ تو حضور نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا خطبے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جس میں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر امام دعا کر رہا ہو تو آمین کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آدمی دل میں آمین کہتا رہے، لیکن حضور نے خطبہ چھوڑا، نیچے اتر کے خود گئے، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اٹھایا اور اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا صدق اللہ، اللہ کا فرمان سچا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ دیکھو میں اپنے بچوں کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اسی طرح ایک دن ام الفضل نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈالا گیا ہے، تو میں تو اس وقت سے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو بڑا مبارک خواب ہے، فاطمہ اس وقت جو ہے امید سے ہے اس کو جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، کیونکہ وہ بھی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا۔ فاطمہ بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اہل بیت پہ جان نثار کرتے تھے، سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور سب سے بڑی شہادت تو قرآن کی ہے۔ جب قرآن بتا دیں کہ ان کا آپس میں پیار تھا تو کسی کو ان کے بارے میں غلط رائے رکھنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔